को नाम गौरव हो आम उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु बहुमूल्य नाम बालक महाशय विकनगढ़ मंडल समस्त मुख्य कर्मकर्तागण तीन कोटी समितिर मुख्य कर्मकर्तागण कर्मकर्तीगण विशेषकर युवक समितिर समस्त मुख्य कर्मकर्ता मान निकट में धन्यवाद देवा सहित प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण प्रेम नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार सब आसतु मैंने बाक्य मध्य जीवा ता पूर्व मु विशेष धन्यवाद जन चाहिए युवक समितिर समस्त कर्मकर्ता मान निकट में मत प्रभु को वाक्य वितरण करने निमंत्रण जनइले सृजन कले से चिर धन्यवादी सब मन रही आसिली काबरडारू से रास्ता घाटी रास्ता मत पाछ टिके आने पूरा गोटे मोठू आहरी बेसी लंबार गोटे बड़ फूल माड़ आणिकी झुलई देले फूल माड़ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच सम्मानित कर अंग वस्त्र दे एवं नुआ वस्त्र देके सम्मानित कर बहुत बहुत धन्यवाद एक आत्मिक वातावरण आत्मिक परिवेश आम अच्छे प्रभु आम सहित कथा कहतु भाई मैंने बहुत बढ़िया वाद्य बजाऊँ संगीत साहय कर प्रधान भौणी को धन्यवाद बहुत स्वीट वॉइस प्रभु गौरव पातु व्यवहार करूँ आसतु आम बाकी आड़ को जावा तेणु प्रार्थना नक आग को बढ़ा हालेलुया हाथ उठी कहबा कि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज सकाळे आमे आलोचना करूथिलु परमेश्वर किपरि उद्धार साधन करंती आ से इस्राएल संतान मानकु केमिति उद्धार कले ताहा आमे देखिलु परमेश्वरकर कार्य सकल आश्चर्य एवं अनन्य मनुष्यर कल्पना रो ऊर्ध्वरे मनुष्य जहा आशा करि न थाए मनुष्य जहा कल्पना बा भावी न थाए सेही परि कार्य परमेश्वर साधन करंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इस्राएल लोक माने से माने कल्पना मध्य करि नथिबे जे आमे समुद्रर आर पारि के जाई पहुंचीबा परमेश्वर मूसा को जते बेले आह्वान कले आ तांको गोटे बड़ दायित्व देले इस्राएल प्रजा को तुमे नेतृत्व प्रदान करिवो एवं सेमानको आमे जो देश विषय तुम पूर्व पुरुष मानक निकट में प्रतिज्ञा करथिलो सेही देश को दुग्ध मधु प्रवाहित किणान देश को तुमे कढ़ाई की सेमानको नबो आ इस्राएल लोक मानकु मूसा जतबेले एही कथा कहिले इस्राएल लोक मानकु लागिथिबो जे हम गोटे छोट छुआ को जेंति चॉकलेट देकी भुआ बुला जाए सेंति भली लागिथिबो से मानकु से माने प्रतिज्ञा तो सुनिथिले किंतु प्रतिज्ञा सफल हेबा पई 4430 वर्ष लागि चलितला आ अपेक्षा करे करे दासत्व बंधन रे थाउ थाउ परमेश्वर से मानकु उद्धार कले एवं सेमानकर उद्धारर यात्रा जतेबेले आरंभ होला उद्धारर यात्रार 2 सप्ताह भितरे गोटे बड़ प्रतिकूल परिवेश बड़ प्रतिबंधक सेमानक सामना रे ठिया होला आ परमेश्वर सेमानकु सेही प्रतिबंधक को पारी होई सुपर समुद्र को पारी होई सुपर समुद्रर अपर पार्श्व को जीवन निमंते परमेश्वर सेमान को पथ खोली देले हालेलुया परमेश्वर जतेबेले कार्य करंती से अद्भुत महत् आ दुष्कर कार्य सब साधन करंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किंतु काहे कि से आश्चर्य कार्य साधन करंती ए जो मिराकल परमेश्वर कले इस्राएल संतान मान निमंते कोन पाए कले परमेश्वर खाली समान को किणान को लेबा पाई तांकर महत् कार्य प्रकाश करैबा पाई केवल देखैबा पाई जे परमेश्वर आश्चर्य कार्य साधन करि पारंती परमेश्वर मिराकल करि पारंती सेति पाई कि परमेश्वर काहे कि आश्चर्य कार्य साधन कले सेमान को निमंते काहे कि 10 गोटी
मिराकल परमेश्वर मिशर रे साधन कले काहेकि परमेश्वर सेमानक निमंते सुप सागर को विभक्त कले एवं शुष्क पथर चलिबा को देले आबे आलोचना करिबा केते गोटे विषय को परमेश्वर जेतेबेले आश्चर्य कार्य साधन कले सुप सागर को विभक्त कले एवं शुष्क पथर इस्राएल संतान मान को चलिबा को देले तार पश्चात रे 14 अध्याय 4 पद लिखा अछि आउ आंभे फारो रो हृदय कठिन करिबा तइने से सेमानक पछे पछे दौड़िबो पुणी आंभे फारो ओ तार सकल सैन्य द्वारा संभ्रम पाइबा समस्त बंधु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड परमेश्वरकर उद्धार कार्यर पश्चात रे से जे परि संभ्रम पाइले एहा परमेश्वरकर अभिप्राय अछि हालेलुया अनेक समय परमेश्वर जेतेबेले अपना लोक मानको सेवा रे व्यवहार करते पालक प्रचारक माने भाववादी माने सुस्थ कार्यकारी माने मिराकल वर्कर्स जेतेबेले सेमानकर प्रार्थना द्वारा सेमानकर प्रचार द्वारा मिराकल हुए रोगी माने सुस्थ हुअंती भूत आत्मा सब छाड़ी चली जाए अनेक समय कोन हुए काहर ना से परमेश्वरकर महिमा हेबा बदले परमेश्वरकर गौरव आ संभ्रम हेबा बदले से पालक किंबा प्रचारक किंबा से आश्चर्य कार्यकारी रो ना आसे जेतो आम मंडली गुडी को गजपत्र मंडली गुडी को आमे केवल ख्रिस्टीय संप्रदाय मध्य रे अछु सुसमाचार कार्य बहुत सीमित किंतु जेतेबेले सुसमाचार कार्य करूबा मंडली गुडी को विषय रे आलोचना करिबा चिंता करिबा मंडली गुडी को जेतेबेले आश्चर्य कार्य हुए प्रार्थनार शक्ति प्रकाश पाए भूतग्रस्त लोक माने आसंती मंडली को भूत आत्मा सब छाड़ी चली जाए तापर साक्ष्य देबा पई कुआ जाए विश्वासी माने कोन साक्ष्य दियंती जे पास्टर बाबू हम पई प्रार्थना करे अब हम सुस्थ होले पालक महाशय प्रार्थना करे सत किंतु के सुस्थ कले आज्ञा परमेश्वर सुस्थ कले किंतु वर्तमान का नाम आछि संभ्रम काहा को दिया जाउछि के महिमा पाउछि खबर कागज रे कहार ना आसुछि आज अनेक लोक माने मिराकल रो पछरे अछंती सुनछथि त आज्ञा माने अनेक मंडली अनेक विश्वासी माने आज मिराकल रो पछरे अछंती आश्चर्य कार्य केमिति होबो आमे केमिति सुस्थता पाइबा आमे केमिति द्वार खोली जीवो अनेक लोक माने खाली सेही पछरे दौड़ी छंती किंतु जे मिराकल करूछंती ताका पछरे दौडु नाहंती परितापर विषय दुखर विषय जो परमेश्वर उद्धार करंती जो परमेश्वर रक्षा करंती जो परमेश्वर द्वार खोलंती ताहांकर महिमा करिबा परिवर्ते ताहांको अन्वेषण करिबा परिवर्ते लोक माने आज मिराकल रो पछरे चालुछंती आमे सेमति क्रिश्चियन न हो आमे से भली विश्वासी न हो आमे मिराकल रो पछरे न जाऊ आश्चर्य कर्म रो पछरे न जाऊ कारण विजाति माने मते अछंती जो माने आश्चर्य कार्य करंती देव पूजक माने मते अछंती जो माने कि भूतर सहायता रे एवं विभिन्न प्रकार मंत्र तंत्र रो गुणी कांड रो सहायता रे आश्चर्य कार्य करंती कि नै करूछंती किंतु परमेश्वर हमनको से आश्चर्य कार्य रो पछरे नुहे किंतु आश्चर्य कर्मकारी परमेश्वर को पछरे दिबा पय एवं तांकर महिमा करबा पय मनोनीत करियछंती Praise the Lord. जोर से कहतु हालेलुया जदि परमेश्वर आपनको उद्धार करिसंती जदि परमेश्वर को द्वारा आपण परित्राण पाइसंती तेबे ताहार प्रति बदल रे आपण ईश्वर को संभ्रम करबा पई Praise the Lord. आपण जेतेबेले उद्धार पांती आपण को जीवन रे परमेश्वर जेतेबेले आश्चर्य कार्य साधन करंती ताहार प्रतिदान रे आपण परमेश्वर को संभ्रम करूछंती परमेश्वर जेतेबेले इस्राएल संतान मानकु पुनी फारो को सैन्य बाहिनी को सेमान को हृदय कठिन कराए एवं सेमान को पछे पछे दौड़ीबा को देले जीवा को देले एवं सेमान को सुप सागर रे ठेली देले सेमान को जल रे मग्न हेबा को देले जल सेमान को ग्रास करि पकेला तापरे इस्राएल लोक मानकर प्रशंसा करिबा पाए एवं समग्र जाति जे पुनी जानिबे जे सदा प्रभु एकमात्र परमेश्वर सेठी पाए Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सुमुनी
ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ, ଉପକାର ନିମନ୍ତେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚମତ୍କାରର କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରମ ଦଉ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଯୋହାନ ରଚିତ ସୁସମାଚାର ଅଳ୍ପ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 7 ଗୋଟି ଯୋହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ସୁସମାଚାର, ଯୋହାନ ରଚିତ ସୁସମାଚାରରେ ଯେଉଁ 7 ଗୋଟି ମିରାକଲ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ତାହା ସବୁବେଳେ ଶେଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ମନ୍ଦିରକୁ, ତୁମେ ଯାଅ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ, ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି କର। ଯୀଶୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିମନ୍ତେ କ୍ରେଡିଟ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କେବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା ବୋଲି ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଆଉ କହୁଥିଲେ, ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ହେ ଗୁରୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ଇଏ କାହିଁକି ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଛି? କିଏ ପାପ କଲେ? ସେ ତା ପାପ ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସକାଶେ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଛି? ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ କାଳେ ଅଭିଶାପ ଏଇ ପରିବାରକୁ ଆସିଥିବ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଛି ହୁଏତ ସେ ଅଭିଶାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି? ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଯେପରି ୟାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଇ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ହାତ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା, ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ପାଉଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମିରାକଲ ପରମେଶ୍ୱର କରି সেই সুপসাগরକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଷ୍କ ପଥରେ କଢାଇ ନେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭ୍ରମ ହେବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା 14 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶରେ, ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଏହା ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଏହା ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଜାଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ମିଶ୍ରୀୟ ମାନେ ଅନେକ ଦେବତାର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏପଟ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମିଶ୍ରୀୟ ମାନେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନୀଳ ନଦୀକୁ ଗୋଟେ ଫେର୍ଟାଇଲ ବା ଗୋଟେ ଉର୍ବର ଦେବତା ଭାବରେ ନୀଳ ନଦୀକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉପାସକ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀର ସେବା ଆରାଧନା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଫାରୋ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଫାରୋଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେହୋବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମିଶ୍ରୀୟ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। 10 ଗୋଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରରେ ସାଧନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମାରା ପଡ଼ିଲେ। ସଂହାରକ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କର ନଗରରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେପରି ସତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ଆପଣର ମହତ୍ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଜାଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ମୋ ଜୀବନରେ
যদি পরমেশ্বর উদ্ধারର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ବିଜାତି ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଜଣେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧବୀର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ଏବଂ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ ପ୍ରସାର କଲେ ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ପୁଣି ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି ଏହା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଲେ ବିଜାତି ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ମିରାକଲ ଆଫ୍ଟର ମିରାକଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜାତି ମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେମାନେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ନୁହେଁ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭ୍ରମରପୁର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଭଉଣୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଡାକକୁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିନାହାନ୍ତି? ଅବଶ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ନେଇ ବିଜାତି ମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ? ସମୟ ଆସିଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଅଛୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି। ବିଜାତି ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଅଛୁ, ଯେ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଯେ ଲଢ଼ନ୍ତି, ଯେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ହୁଅନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଏପରି ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ଏହା ବିଜାତି ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିଁ ସୁସମାଚାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥୋମା ନାମକ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ସୁସମାଚାର ନେଇ ପାପନ ଏଇଟିରେ ଏବଂ ସୁସମାଚାର ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ କଲେ, ପ୍ରସାର କଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ରୋପଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସି ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି? ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଆସି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିର ବିଷୟରେ, ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାରତରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ ଅଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଆଜି ଶୟତାନ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଆଜି ଶୟତାନ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଅଛି, ସେମାନେ ଯେପରି ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଅଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମିରାକଲ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ, ରକ୍ଷା ପାଇ, ସୁସ୍ଥ ପାଇ, ଆମ ବିଜନେସରେ ବଢିବା, ଆମ ଚାକିରିରେ ବଢିବା, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବଢିବା, କେବଳ ସେତିକି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆମେ ସୀମିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ଆମେ କେବଳ ରବିବାର ଦିନର ଉପାସନାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ, ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି? ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାହା ବିଜାତି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ସହପାଠୀ ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମିରାକଲର ପ୍ରକାଶନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେଉନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସମ୍ଭ୍ରମ ପ୍ରକାଶ ହେଉନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଆଉ ଏ ଜଗତ ଜାଣୁ, ମିଶ୍ର ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ବିଜାତି ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 13 ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 13 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ତହୁ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାହା ଦେଖ।
जो उद्धार शब्द लेखा अच्छे ताहा पापर उद्धार विषय कह जाऊना जो साल्वेशन जो डेलिवरेंस विषय कह जाउछि ताहा पापर क्षमा पापर परित्राण प्रभु यीशु ख्रीष्ट विश्वास करिबारे जहाँ जने विश्वासी लाभ करे से उद्धार से परित्राण विषय कह जाऊ नाही कारण ये उद्धार सारा पुरातन नियम रे शारीरिक उद्धार विषय ही लिखा अछि कोनसी गोटे शत्रु ठारू कोनसी गोटे विपक्ष ठारू किंबा कोनसी विजाति लोक मानक हस्तरू कोनसी गोटे आक्रमण रो उद्धार पाइबाकू बंची जीवाकू वर्ती जीवाकू एही उद्धार कहा जाए किंतु केवल नूतन नियम रे ही उद्धार कहले ख्रीष्टन ठारे विश्वास करी परित्राण लाभ करिबा एवं बंचीबाकू विश्वास को कहा जाए उद्धार बोली किंतु जे उद्धार विषय रे एठी लेखा अछि 14 अध्याय 13 पद रे ताहा परमेश्वरଙ୍କ कृत उद्धार बा मुक्ति परमेश्वर इस्राएल संतान मानकु दासत्व बंधन रु मुक्त कले से मानकु से फारोंको कबल रु फारोंको हस्त रु से मानकु मुक्त कले से माने गोटे बंधन मध्य रे थिले दास्य कर्म करूथिले पराधीन अवस्था रे थिले किंतु परमेश्वर से मानकु मुक्त कले आज आमानकु मध्य परमेश्वर कोन करछथि मुक्त करिसंती आमे पापर दासत्व बंधन रे थिलो शैतानर कबल रे आमे थिलो शैतान आपना आकाश मंडल अधिपति मानक द्वारा दुष्टात्मा मानक द्वारा आमानकर जीवन को आपना पापर जंजीर रे से कबलित करी रखिथिला आउ परमेश्वर आपना पुत्रन को पठेइबा द्वारा से आमानकु मुक्त कले प्रेज द लॉर्ड आमानकु स्वाधीन कले आमानकु आजाद कले समस्त बंधनरु जागतिक बंधनरु पापर बंधनरु शैतानर कबलरु नरक जंत्रणा भोगिबाकू जाउथबा अग्रसर होउथबा लोक मानकू सेही प्रशस्त पथरु परमेश्वर आपन पुत्र के द्वारा छड़े के आनी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमे केमती लोक माने अछु मुक्ति प्राप्त लोक माने आमे छड़े की अणा जाइथिबा लोक माने आमरकू शैतान धरि की लुट्टी की नहीं की जाउथला किंतु प्रभु यीशु कोन कले शैतानर समस्त अस्त्र शस्त्र को छड़ाइले एवं ताहाकू प्रकाश रे दर्शन पूर्वक काल्वरी क्रूस रे विजय यात्रा करी आमानकू नहीं से मुक्तिर यात्रा करूछंती मुक्तिर यात्रा करे जेंति गोटे प्रोसेशन को बुझाए ताहा अटे नूतन नियमर समय रे जने सेनापति सेमानकर सैनिक मानकू नहीं कोनसी गोटे देश को कोनसी गोटे नगर को आक्रमण करिबा पय जाउतिले एवं से नगरर समस्त अधिवासी मानकू सेमानकर राजा को सेमानकर सेना मानकू सेनापति को एवं सेमानकर समस्त संपत्ति को अख्तियार करा परे लुटी की नहीं की जाउतिले एवं लुटी की नहीं की जीवा समय रे सेमानकर सैन्य मानकू बेडी रे बंधन होतिला एवं सेमानकर सेनापति को एवं राजा को सम्मुख रे रखी सेमानकू अर्थ उल्लंघन करी सेमान गोटे पैरेड करा जाउतिला एवं ये पैरेड करा जीवा समय रे करंती पुस्तक लेखा अछि ख्रीष्ट ईश्वर ख्रीष्टन कठारे आंभ मानकू से कोन करंती ना सुगंधी स्वरूपे से आमानकू आगे की नियंती ख्रीष्ट कोन करंती आमानकू सुगंधी स्वरूपे से आगे की नियंती शैतान आमानकू जेमति करी की नहीं की जाउतला प्रभु यीशु आमानकू शैतानर हस्तरु छड़ी के आनिले एवं आमानकू समस्तंकू ख्रीष्टन कठारे विश्वास करथवा लोक मानकू से मुक्त कले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमानकर समस्त पाप रो बंधन आमानकर जीवन रे थिबा अभिशाप को आमाने जो पाप आड़ को अग्रसर होउथलु अनंत मृत्यु आड़ को जाउथलु सेठु परमेश्वर आपन पुत्रन को पठाई मते मुक्त करियछन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपन को मुक्त करिसन प्रिभोणी माने आपन मान को परमेश्वर मुक्त करिसन कोन पाए जे परी आपन मुक्त हेबा परे ताहांकर महिमा प्रकाश करिवे हेलो आमे मुक्त होला परे जे परी परमेश्वर
परमेश्वर महिमा प्रकाश पाइबे परमेश्वर महिमा हम से परमेश्वर मते आपण मानक मुक्त करे अनेक लोक माने कहती जो 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 मुक्ति आमे पाइछु ता बिना मूल्य बोली दयाकर ध्यान दे शुणु जो मुक्ति प्रभु जीशु आमान को देले ता बिना मूल्य रे पाइछु बोली कि कहती किंतु ना आमे बिना मूल्य रे मुक्ति पाइना हो आमान को मुक्त करबा पाई प्रभु जीशु को मूल्य देबा को पड़िला से अपना जीवन देले अपना शरीर देले अपना रक्त देले एवं कालवरी क्रूस को बोहिले दंड को उठाइले बोझ को अपना शरीर में बहन करे पापर बोझ को से उठाइले अभिशाप को से उठाइले खुंडरे टंगा गले एवं से मृत्यु वर्ण कले मृत्यु उठिले पुनर्जीवित होई अपना समस्त लोक मान को कौन कले से उठे कि देले ईश्वर के निकट को अलगाड़ चल जाए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर आपण को आउ मते उद्धार करिसेंती एथि पाए कृष्ण को द्वारा जेपरि आमे तांको महिमा प्रकाश करिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 17 पद लिखा अछि पुणी आम्भे देखो आम्भे मिश्र मानक हृदय कठिन करन्ते सेमाने सेमानक पछे पछे जीवे तहिरे आम्भे फारो ओ तार समस्त सैन्य ओ रथ ओ अश्वारूढ़ समस्त लोक मानक द्वारा संभ्रम प्राप्त हेबा जो माने इस्राएल लोक मान को आघात करबा पे आसीथिले जो माने अश्व एवं योद्धा अश्वारूढ़ लोक माने इस्राएल लोक मान को लुटिकी पुनर्बार नहीं कि जीवा पे आसीथिले परमेश्वर कहउछंती जो माने तुम पछे पछे आसिले सेमानक द्वारा आमे संभ्रम प्राप्त होबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अनेक समय रे शत्रु मानक द्वारा मत परमेश्वर संभ्रम पाती प्रेज द लॉर्ड जदि आपनकर विपक्ष के अछंती तेबे दुख करंतु नाही हेलो जदि आपनकर के शत्रु अछंती के विपक्ष अछंती बोली भाबुचंती तेबे मनोना करंतु नाही दुख करंतु नाही भाई माने कारण होई पारे परमेश्वर आपनक विपक्षक द्वारा शत्रुक द्वारा मध्य से संभ्रम पाइबे अनेक समय आमे व्यस्त ही थाओ इतस्तत ही थाओ आमे विचलित ही थाओ प्रभु से लोक को मो जीवन दूर कर दियो से पड़ोसी को हटे दियो मो रास्ता क्लियर कर दियो कि ना किंतु परमेश्वर जते बेले संभ्रम पाइबे सेते बेले से आपना लोक मानक द्वारा एवं आपना लोक मानकर शत्रु द्वारा मत से संभ्रम पाइबे जे आघात करबा पे आसीथिला जे इस्राएल लोक मानकू लुटी की नेबा पे आसीथिला जो लोक मानकर पछे पछे फारो पुनी ताको सैन्य अश्व पुनी अश्वारूढ़ लोक माने आसीथिले सेमानक द्वारा परमेश्वर संभ्रम पाउछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेबे आम द्वारा परमेश्वर केते संभ्रम न पाइबा आवश्यक जो मुक्त लोक माने उद्धार प्राप्त लोक माने परमेश्वर को संभ्रम करबा आवश्यक तांकर महिमा करबा आवश्यक सेमान जेतेबेले करिवे नाही तेबे के करिवे शत्रु मानक द्वारा मत परमेश्वर संभ्रम पाइबे प्रभु जीशु जेतेबेले जगत रे थिले आ तांकर महिमा करबा पई लोक माने जेतेबेले चादर पकेइबा को लागिले गछर डाळ काठी पकेइबा को लागिले होसाना दाऊद संतान प्रभु को नाम रे जे आसु अछंती से धन्य बोली चित्कार करबा को लागिले लोक माने कहले प्रभु एमान को तुमे चुप करो तू नेबा पे आदेश दियो सेते बेले यीशु कोन कहले जदि एमाने तुनी हेबे जदि एमाने प्रशंसा करिवे नाही चुप करिवे तेबे पत्थर गुडा को प्रशंसा करिवो हेलो परमेश्वरकर प्रशंसा केबे उणा हेबो नाही आपण परमेश्वरकर प्रशंसा न कले परमेश्वरकर किछु उणा हेबो नाही कोन उणा हेबो बच्चा किछु उणा हेबो नाही परमेश्वरकर संभ्रम करबा पाई तांकर महिमा करबा पाई कोटि कोटि दूत माने अछंती हेलो कोटि कोटि दूत माने परमेश्वरकर अछंती चारि प्राणी अछंती 24 प्राचीन अछंती सराफ गण अछंती दूत माने अछंती किंतु परमेश्वर केवल सेमानक द्वारा संभ्रम पाइबा पाई चाहू नांती आपनक द्वारा पुनी मो द्वारा मते से संभ्रम पाइबा पाई चाहंती आपण तांकर संभ्रम पाई बंची छंती कि प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया जदि आपनकर जीवन द्वारा आपनकर परिवार द्वारा आपनकर सेवा द्वारा आपनकर मंडली द्वारा परमेश्वरकर संभ्रम हेउ नाही तेबे आजी से आमनकर दृष्टिकोण को बदलैबार समय आसी आमनकर जीवन द्वारा आमनकर कर्म द्वारा आमनकर मिराकल द्वारा यदि परमेश्वर संभ्रम पाउ नांती तेबे आमनकर निमंते चिंता करिबार समय आमनकर दृष्टिकोण को आमनकर कथाबार्ता को आमनकर भावना एवं चिंता को बदलैबार समय आसी कारण परमेश्वर चाहती आमनकर जीवन द्वारा से संभ्रम पांतु यदि आमे संभ्रम करिबा नाही तबे परमेश्वर अन्य कोठु मध्ये से संभ्रम आनिबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तीन अध्यायर 12 पद को देखंतु यात्रा पुस्तक 3 अध्यायर 12 पद परमेश्वर काहे की उद्धार करिबा पई चाहंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो से कहिले आंबे अवश्य तुमबर सहवर्ती हेबा पुणी आंबे जे तुमको प्रेरण कलु तहिले एक चिन्ह जानिबो तुम्बे मिस्ररु लोकमानकु बाहर करी आनिला उतारे तुम्बे माने एही पर्वत रे परमेश्वरकर सेवा करिवो समस्त कोंतु हालेलुया ठीक हाथ उठे कोंतु बड़ी माने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलो यीशु मसीह की हालेलुया परमेश्वर जेते बेले इस्राएल संतान मान को उद्धार करिबा पाई मूसा को डाकरा दउछंदी एवं तांकु मनोनीत करी पठाउछंदी इस्राएल लोक मान को मुक्त करी के आनिबा पाई तार मुक्तिर पश्चात रे परमेश्वर इस्राएल लोक मान को गोटे पहाड़ को गोटे पर्वत को नहीं कि जिबे जोठी परमेश्वरकर मनोनीत पहाड़ मनोनीत देश सेही देश को जाई से माने कोन करिवे भोजी खाइबे हेलो कोन करिवे परमेश्वरकर सेवा करिबा पाई परमेश्वर समान को मुक्त करूछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इस्राएल लोक मान को 430 वर्षर दासत्व बंधन रो परमेश्वर एथि पाई मुकुड़ाइले जद्वारा से माने ओ किनान को जिवे एवं से सिनो पर्वत को जिवे मोरिया पर्वत को जिवे एवं से माने परमेश्वरकर सेवा करिवे एठी कार सेवा करा जाउतला मिस्रीय माने कार सेवा करूथिले विभिन्न देवादेवीर सेवा करूथिले परमेश्वर चाहिले नाही जे से माने मिस्रीय लोक मानकर अनुकरण करंतु एवं मिस्रीय माने जेपरि आपना संतान मानकु नील नदी रे बलिदान करूथिले प्रथम जात संतान मानकु फिंगी दउथिले कुंभीर खाउथिला परमेश्वर से चाहिए नाही जे अपना मनोनीत लोक माने आ सेमानकर गोष्ठी सेमानकर संतान माने सेमाने मध्य मिस्रीय मानकर अनुकरण करी सेमानकर पुत्र मानकु कुंभीरर पाटी रे फिंगी न दियंतु ता परमेश्वर चाहिए आ सेमाने जेपरि उद्धार पाइला परे किनान को जाय परमेश्वरकर केवल जीवित परमेश्वरकर सेवा करिवे ता परमेश्वर चाहिए आ सेति पय सेमानकु से मुक्त कले 14 अध्याय मु केवल पॉइंट गुला कहि कि चली जाउछि 14 अध्याय 31 पद लिखा अछि सदा प्रभु मिस्रीय मानक विरुद्ध रे एही जो महत् कर्म करे परमेश्वर मिस्रीय मानक विरुद्ध रे एही जो महत् कर्म साधन कले ता इस्राएल देखिले तैने लोक माने सदा प्रभु को भय करी सदा प्रभु कठारे ओ ताहांको दास मूसा कठारे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर जेतेबेले उद्धारर कार्य करंती ताहांको ठारे जेपरि आपना लोक मानकर विश्वास बढ़िबो सदा प्रभु कठारे जेपरि विश्वास वृद्धि पाइबो सेति पाई परमेश्वर आश्चर्य साधन करंती होइतो आमार का मधुर एठी केपि जणे नथिबो साक्ष्य न दे रही पारिबो नाही जे कि कहि पारिबो नाही मोर जीवन रे परमेश्वर कोनसी आश्चर्य परमेश्वर मोर प्रार्थना सुनि नांती बोली एपरि केही कहि पारिबे नाही परमेश्वर प्रार्थना सुनंती परमेश्वर आश्चर्य कार्य साधन करंती
যদি আশ্চর্য কার্য সাধন করি নথান্তে, যদি আপনার প্রার্থনা শুনি নথান্তে, তেবে এই স্থাନରେ আমি বসি নথান্তে নুহে কি? পরমেশ্বর আমনকু জীবিত ମାନଙ୍କ মধ্যে রখিলে, উদ্ধার কলে, আমনকু বঞ্চাইলে, পরিত্রাণ দেলে। কোন পাই? যেপরি আমনকৰ বিশ্বাস পরমেশ্বরଙ୍କ আড়কু বৃদ্ধি পাইব। কিন্তু পরিতাপৰ বিষয়, দুঃখৰ বিষয় যে আমার দিনকু দিন পরমেশ্বরଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷୀଣ ହେଉଅଛି, ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଉଳି ଯାଉଛି, ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଉଣା ପଡୁଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଦୟା ଉପରେ ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ, କ୍ଷମା ଉପରେ କ୍ଷମା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ। ଆମେ ତୁମଙ୍କ ପରି ସନ୍ଦେହୀ, ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ଆମଙ୍କର ଭରସା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଉଣା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାରେ ଆମେ ପଛୁଆ। ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମକୁ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଠେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଆଜି ଉଣା ପଡ଼ିଅଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ଉଣା ପଡୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପାଇଲା ପରେ, ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟରୁ, ବୁଦା ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହାମର ପରମେଶ୍ୱର, ଇସାକଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଯାକୋବଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ମୂଷାଙ୍କର କଥାକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସାଧନ କରାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମୂଷାଙ୍କ ଠାରେ ପୁଣି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ହବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ପରିଚର୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ହୋଇ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମଙ୍କର ଭୟ ବଢିବ, ଜାତ ହବ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସପକ୍ଷ ହୋଇ ଲଢ଼ନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ, 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ଗାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୂଷା ପୁଣି ମରିୟମ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତିବାଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୂଷା କ'ଣ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କଲେ, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଡାକିଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ଗାନ କରୁ। 15 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରିବା, କାରଣ ସେ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଶ୍ବ ଓ ଅଶ୍ୱାରୋହୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି?
परमेश्वर महिमा करुछन्ति परमेश्वर उद्देश्य गीत गान करुछन्ति परमेश्वर उद्देश्य साक्ष्य प्रदान करुछन्ति पेंटिकोस्टल चर्च गुडा करे उपासना समय रे गोटे समय थाए 10 मिनिट किंबा 15 मिनिट रो समय थाए टेस्टिमनी टाइम कहि साक्ष्य समय गोटे थाए परमेश्वर से सप्ताह सारा जो आश्चर्य कार्य से जीवन रे करंती विश्वासी मान जीवन रे करंती ताहाको साक्ष्य स्वरूपे मंडली रे ठिया होई प्रकाश करा जाय जे प्रभु मोर प्रार्थना सुनिले मते उद्धार कले मु ए विपद रे पड़िथिली प्रभु मते विपद रे उठेइले उद्धार कले इत्यादि रो साक्ष्य मंडली गुडी करे दिया जाय ओय त हमर अंचल रे साक्ष्य सब दिया जाऊ नाही किंतु मूसा कोन करछन्ती उद्धार पाइला परे सुपसागर विभक्त होला परे शुष्क पथरे चलिला परे सेही समुद्रर आर पारी रे समुद्र तटरे लोकमान को से नउछन्ती एवं से परमेश्वर उद्देश्य रे स्तुतिगान करबा पई कहउछन्ती आ से परमेश्वर कार्य सब को वर्णना करूछन्ती परमेश्वर कौन कौन कले से कौन करे से अतिशय उन्नत होई से अश्व पुणी अश्वारोही माननको समुद्र रे निक्षेप कले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ तार प्रशंसा मूसा करूछन्ती देवरे लेखा अछि सदा प्रभु आम्भ मानकर बल ओ गान पुणी से आम्भर परित्राण होई अछन्ती से आम्भर परमेश्वर आम्भे ताहांकर प्रशंसा करिबा से आम्भर पैतृक परमेश्वर आम्भे ताहांकर गुणानुवाद करिबा तळ पद गुडी जदि आपण पाठ करि चालिबे तेबे परमेश्वरंकर आश्चर्य क्रिया सब को नै मूसा गीत गान करूछन्ती तांकर गीत गान स्तुति गान परे परमेश्वरंकर नामर प्रशंसा कार्यर वर्णना कला परे तांको भौणी मूसांको भौणी किए मरियम उठुचंदी एवं से केतेक स्त्री मान को नेले हेलो भौणी माने मरियम कोन कले से केतेक स्त्री मान को संग्रह कले आ डाकिले समुद्र तटरे आ से दारा नेले पुणी समुद्र तटरे दारा बुझेई परमेश्वरंकर महिमा करिबाकु लागिले हालेलुया यार अर्थ कोन जते बेले परमेश्वर उद्धारर कार्य करंती ता परे आमे दारा बुझेइबा आवश्यक करताई देवा आवश्यक परमेश्वर को स्तुति गान करबा आवश्यक तांकर महिमा करबा आवश्यक आपनक जीवन रे परमेश्वर जदि कोनसी महिमा प्रकाश करिसंती जदि कोनसी उद्धारर कार्य करिसंती तार पश्चात कोन करिया दरकार परमेश्वर को स्तुति करबा दरकार प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर हमनको विपद रे उठेइचंती से भौणी प्रार्थना करूतले जे एपरि गोटे कष्टकर कठिन अंतिम समय युद्धर जनरब होउथिबा समय अकस्मात लोक माने आम ठारू निया जाउथिबा समय आमे बंची अछु जगत रे नाम स्थान पाई अछु परमेश्वर समस्त आशीर्वाद करि अछंती काहे कि कारण आमे जेपरि लोक मान को डाकिबा और प्रशंसा करिया परमेश्वर को स्तुति करिबा परमेश्वर को उद्देश्य गुणगान करिबा किंतु आमे कोन करू आमे लोक मानकर बचस्सा करू लोक मानकर ईर्ष्या करू लोक मानकर विरुद्ध रे आमे निंदा कथा कहू किंतु मरियम कोन कले मूसा कोन कले से लोक मान को संग्रह करूछंती एवं परमेश्वर को उद्देश्य प्रशंसा रो स्तुति रो बळी को से उत्सर्ग करूछंती से नृत्य करूछंती गुडी पर लेखा अछि अनंतर हारण रो भगिनी भविष्यत वक्त्री मरियम हस्तरे दारा नेले ओ तांकर पछे पछे अन्य स्त्री सकल दारा द्वारा नृत्य करू करू बाहर हेले तंबुरु बाहर हेले समुद्र तट को गले आसुतले मरियम लोक मान को उत्तर कले तुम्बे माने सदा प्रभु को उद्देश्य रे गायन करो कारण से अतिशय उन्नत होई छंती से अश्व ओ अश्वारूढ़ लोक मान को समुद्र रे निक्षेप करि छंती परवर्ती समय आमे देखो गीत संहिता 133 गीत रे गीत रचक वर्णना करछथि परमेश्वरकर कार्य सकल विषय रे कोन वर्णना करछथि सदा प्रभु मिस्र मानकु फारों को पुणी तांकर सैन्य दल को समुद्र रे ठेली देले से कारण तांक दया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर दया करी जो लोक माने लुट्टी की चाली जाई थांते लुट्टित हेई थांते परमेश्वर सेमानकु आपनर महादया रे दया कले एवं सेमानक बदले परमेश्वर
ମିଶ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ସେମାନେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ରଥ, ସେମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱାରୂଢ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିକି ମଲେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା କଣ? ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାକୁ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ? ହାଲୋ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ସକାଶୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ମା ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଆଜି ବଞ୍ଚି ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ସକାଳରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ, ଦିନ ବେଳେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ, ରାତ୍ରି ବେଳେ, ପ୍ରତି ପ୍ରହରରେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା ଦରକାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବା ଦରକାର। ବଚସା ନୁହେଁ, ତର୍କ ନୁହେଁ, ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଅମଙ୍ଗଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଉନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରୁ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହୁଏତ ଆମ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଶୈତାନ କଣ ଚୋରି করে ଜାଣନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଯେପରି ନ ହୁଏ ସେଇଟା ଶୈତାନ ଚୋରି କରେ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୈତାନ ସେଇଟା ଚୋରି କରିଛି। କଣ? ଆମେ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଅଘଟଣ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଣେ, ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଏ। ଜାଗତିକ କର୍ମରେ, ଧନ୍ଦାରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ, ଚାକିରିରେ, କୁଲି କର୍ମ କରିବାରେ, ପରିବାରରେ ସମୟ ନାହିଁ, ନୁହେଁ କି? ଗିର୍ଜା ଆସ ଭାଇ କହିଲେ ସମୟ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ। ଭଉଣୀ ମହିଳା ସମିତିକୁ ଆସ କହିଲେ କଣ ନାହିଁ? ସମୟ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ। କେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବା? ଶୈତାନ ଆଜି ଆମକୁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରଖିଛି ଯେ ଆମେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରୁ, କର୍ମ ଭିତରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହୁଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ହେଇଯିବ। ହାଲୋ, ପ୍ରଶଂସାରେ କଣ ହୁଏ? ପ୍ରାଚୀର ସବୁ ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଶଂସାରେ ଶୈତାନ ଭୀତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଜଞ୍ଜିର, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପାଉଲ ଏବଂ ସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଉଠି ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେମାନେ ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେହି କାରାଗାରର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ୱାଓ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, କେବଳ ସେମାନେ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରର ପଶ୍ଚାତରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ସୁପସାଗରକୁ ବିଭକ୍ତ କରିନଥାନ୍ତେ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସାରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସୁପସାଗର ବିଭକ୍ତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଷ୍କ ପଥରେ ଗମନ କରାଇ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ମାନ୍ନା ବୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମାନ୍ନା ପାଇନଥାନ୍ତେ। ହ୍ୟାଲୋ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ମାନ୍ନା ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି, ମାନ୍ନା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଶୈଳରୁ ଜଳାନିର୍ଗତ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁପସାଗରକୁ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ସୁପସାଗର ବିଭକ୍ତ ହବ ନାହିଁ,
इस्राएल लोक माने पारी हेई पारिबे नाही एवं समाने शैलरू जल पान करि पारि नथांती सुपसागर विभक्त नहेले सेमाने किनारे को अग्रसर हेई पारिबे नाही जदि सुपसागर विभक्त हब नाही तबे सीना प्रांतर को जाई परमेश्वर महिमा को सेमाने देखि पारिबे नाही जदि सुपसागर विभक्त हब नाही तबे सेमाने 10 आज्ञा लाभ करि पारिबे नाही आउ सेमाने परमेश्वर ठारू रब सुनि पारिबे नाही आज परमेश्वर अनेक लोक मानकर सुपसागर को विभक्त करिबा पई चाहंती कारण तार आर पारी रे प्रशंसा अपेक्षा करिछि तार आर पारी रे सेवा अपेक्षा करिछि सुपसागर विभक्त करिबा परे परमेश्वर महिमा करिबा पई स्तुतिगान करिबा पई अपेक्षा करिअछि परमेश्वर स्वर्गीय मान्ना को आस्वादन करिबा पई अपेक्षा करिथबार एवं किनार रे प्रवेश करिबा पई उद्यत होतबार परमेश्वर आज अनेकंकर सुपसागर भଳି से प्राचीर को विभक्त करिबा पई चाह प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यदि आपन को जीवन रे एमिति किछि समय अछि एमिति किछि परिस्थिति अछि जहा प्राचीर भळे जहा समुद्र भଳି ठिया होछि असंभव परि बने होछि परमेश्वर को निकट रे डाक पकांतु चित्कार करंतु आ कहंतु प्रभु मु से आर पारी को जीवा पई चाहूछि जहा मते आज बंधन अवस्था रे प्रतिबंधक अवस्था रे रखि अछि प्राचीर भଳି ठिया होछि से प्राचीर को मु भांगिबा पई चाहूछि होय तो से प्राचीर आपनकर मंद अभ्यास हेई पारे निशा सेवन हेई पारे मंद संपर्क हेई पारे आपनकर व्यवसाय हेई पारे आपण कोनसी विषय पछरे जाउतबा विषय हेई पारे पद हेई पारे किंबा विभिन्न व्यवसाय हेई पारे मु जानि ना आपनकर कोन आपनकर जीवन रे समस्या ही ठिया हेछि परमेश्वर ताकू आजि गुंजेइबा पई चाहंती आपण जेपरि तद्वारा परमेश्वरकर महिमा कीर्तन करिवे एवं तार अपर पार्श्व को जाय तांकर महिमा रे प्रवेश करिवे किनार रे प्रवेश करिबा पई प्रतिज्ञात देश रे प्रवेश करिबा पई प्रस्तुत हेबे तांकर महिमा करिबा पई तांकर गौरव करिबा पई परमेश्वर जी परि आपन को प्रस्तुत करिवे सेति पई परमेश्वर आपन को जीवन रे प्राचीर को भांगिबा पई चाहंती आज मु जानि आपन को जीवन रे कोन से प्राचीर परमेश्वर आज से प्राचीर को भांगिबा पई चाहंती कि आखि बंद करिबा बसना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु चाहंती आपण को जीवन रे महिमा प्रकाश करिबा पई अद्भुत कार्य करिबा पई प्रिय भाई एवं भणी माने परमेश्वर चाहंती आपण को जीवन रे मिराकल करिबा पई जो बंधन अवस्था रे होता आपण चंती मु जाने ना सांसारिक बंधन जागतिक बंधन मंद अभ्यास रो बंधन परमेश्वर आपण को सपक्ष हे युद्ध रे आपण को मुक्त करिबा पई चाहंती जदि किछि एपरि प्राचीर आपण को जीवन रे अछि परमेश्वर से प्राचीर को आज भांगिबा पई चाहंती होय तो आपण अग्रसर हेई परु नाहंती व्यवसाय रे विफल होउछंती आपनकर परिवार रे शांति नाही आपनकर पिला माने कथा सुनु नाहंती अमान कहिछंती होय तो आपनकर व्यवसाय रे क्षति हेइछंती आपनको निमंते कोनसी पथ देखा जाउ नाही आपनका परिवार भुसुडी गला परि लागुछि आपण अनेक अपेक्षा कले अनेक उपाय पांचिले अनेक द्वार आपण अन्वेषण करे किंतु किछि खोलु नाही निराश हो जाइछंती भांगे पडिछंती ओ विचलित होई सारी छंती निरुपाय बोली माने करूछंती किंतु मन रखंतु परमेश्वर आपण को सपक्ष होई युद्ध करिबा पई आपण को विरुद्ध रे उठिबा समस्त दृढ़गढ़ को भूमिसात करिबा पई समस्त प्राचीर को भांगिबा पई से आज आपण को सहित ठिया आइछंती केवल परमेश्वर को निकट डाक पकांतो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे ठिया आमे बस्तवा समय समते ठिया आबा निज निज स्थान रे ठिया आबा के का मने बनाई आ प्रभु को कहबा प्रभु मो जीवन समस्त गड़ को भांग प्रभु मुख खोलंतु प्रिय प्रभु को लोक माने एवं प्रभु को निकट रे क्रंदन करंतु अश्रु पकांतु आपण को निकट को परमेश्वर मुक्ति पठाइबा पई चाहंती उद्धार पठाइबा पई चाहंती ओ जो विषय को नहीं आपण संघर्ष करूछंती आपण को पई द्वार खोलु नाही परमेश्वर द्वार खोलिबा पई उद्धार पठाइबा पई चाहूछंती हाथ उठांतु परमेश्वर पाड़े ऊर्ध्व को हाथ उठांतु परमेश्वर निकट रे प्रार्थना करंतु समर्पित होई कहंतु प्रभु
তুমি ମୋ ଜୀବନରେ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କର। ମୁଖ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କେହି କାହାକୁ ଅନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ, ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ବନ୍ଧନ, ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ନିଶା ସେବନର ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେବଳ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପରିବାରକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଡାକ ପକାନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଓ ହାଲେଲୁୟା, we thank you Lord। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମ ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସ୍ତୁତି କରିବାରେ ତୁମରି ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହବ। ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସ୍ତୁତି କରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ତୁମେ ବିଜୟ ଦେବ। ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah। Oh thank you Lord। ପ୍ରଭୁକୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କଲ, ଯେପରି ମୁଁ ତୁମ ସେବା କରୁଥିବି ପ୍ରଭୁ। Oh thank you Lord, hallelujah। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଅ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କର ମନର ବେଦନା, ହୃଦୟର ସମସ୍ୟା, ଜୀବନର ଭାର, ରୋଗ ଆଉ ବ୍ୟାଧି ଆଉ ସଙ୍କଟ, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି, ପରିବାରର ଅମିଳନ, ସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର ହଉ, ସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର ହଉ। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଅ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଅ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। Oh hallelujah, thank you Lord। Oh ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ, ତୁମେ ଛୁଅ ପ୍ରଭୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ମୁକ୍ତ କଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ। ଓ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବୀର ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପଠେଇ ଅଛନ୍ତି। Oh thank you Lord, hallelujah, 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 thank you Jesus। তুমি ମୋ ସାଥେ ଅଛ हे प्रभु, तुम पथे ही मु चलिबी प्रभु। तुम्हें मो साथे अछ हे प्रभु, तुम पथे ही चलिबी प्रभु। तुम बात ही चाहे, तुम दर्शन चाहे, तुम संग ही चाहे, तुम चरण चाहे, तुम बात ही चाहे, तुम दर्शन चाहे, तुम संग ही
କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ, ଯେତେ କଷ୍ଟ प्रभु आपणक साथी चलवा चाहती आपणक जीवन को से स्वर्ग अखिलान पहुंचवा प्रतिज्ञा आपणक आत्मिक जीवन यात्रा अनेक घात प्रतिघात आसब शत्रु आसबे विपद आसब समस्या आसब प्रतिकूल परिस्थिति ठिया हम किंतु परमेश्वर आपणक सहित युद्ध करबा पाई पुणी आपणको प्रतिज्ञात अखिलान रे प्रवेश करबा पाई चाहते। ओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। थकी जाऊं तो नहीं, हारी जाऊं तो नहीं, हार मानन तो नहीं, कौन से विषय पर पछको जाऊं तो नहीं, परमेश्वर आपणक स्थान करे अछंती। ओ से सुख सागर भई ओ गभीर समुद्र को मध्य दुई भागरे विभक्त करबा पाई समर्थ होते, शुष्क पथरे कड़ाई देबा पाई समर्थ होते। परमेश्वर को कहंतु प्रभु तुमको चाहे जेतेबेले आपण हाथ उठी परमेश्वर को महिमा करंती सेतेबेले आपण को जीवन प्राचीर भग्न होई जाए। ओ हालेलुया जीरो बड़ी प्राचीर भग्न हेबा पाई हेले परमेश्वर को उद्देश्य रे स्तुति करबा दरकार, त्वरित फरी करबा दरकार, जय फरी करबा दरकार। आपण को परिवार नु जो जय फरी आज उठु नाही आपण को मुख करू जो प्रशंसा स्तुति उठु ना सेति पय आपण पराजित मन करूछन उठान तो जय फरी प्रशंसा स्तुति उठान तो परमेश्वर आप से स्तुति सुनिला परे शैतान पराजित होबो, प्राचीर भग्न होबो, नुआ रास्ता खोली जीवो। प्रिय प्रभु को लोक माने स्वर उठान दो परमेश्वर को महिमा करो। ओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुम महिमा है सब दातो भी उद्धर को स्वर्ग आपण को समस्या कुनी ओ आपण को परिवार कुनी मामने आपण को स्वामी आपण को पिला मान आपण को पाठी पड़ा भविष्य कुनी कोन तो प्रभु तुम महिमा है तुम महिमा है यीशु ओ यस लॉर्ड तुम महिमा है तुम महिमा है आपण को जीवन द्वारा परमेश्वर महिमा तुम महिमा है यीशु तेरी तारीफ हो फिर हमारे परमेश्वर प्रशंसा करो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो यीशु दिल में बसा लिया है तुझको तूने संभाल लिया है तुझको तूने बसा लिया है तुझको
ହାଲେଲୁୟା ଯେତେ ବଡ଼ ଜଞ୍ଜିର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡି ଯିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶୈତାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତା କବ୍ଜାରେ ରଖିଛି ବନ୍ଧନରେ ରଖିଛି ଓ ଯେଉଁ ଜଞ୍ଜିରରେ ଛନ୍ଦିକି ରଖିଛି ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ନିଶା ସେବନ ପାଇଁ ଶୈତାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଛି ଆଜି ଛିଣ୍ଡିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମହିମା କରନ୍ତୁ ଓ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହେଉ ତୁମ ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା করে তুমঠি এ প্রার্থনা মহিমারে তুমে স্থানকু ভর প্রভু তুম ইচ্ছা পূর্ণ ধর তুমি মহিমারে বিরাজমান হবা পরমেশ্বর প্রশংসারে বিরাজমান হবা পরমেশ্বর সমস্ত বন্ধনକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ରଖିବା ଯୁଦ୍ଧର ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମରି ମହିମା କରୁଅଛୁ ଜୟ ଧ୍ୱନି କରୁଅଛୁ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମହିମା ଗୁଣ କେବଳ ତୁମରି ହଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ